Impact. Action. Elle pense qu'elle est en train de rater quelque chose. C'est vrai. حلويس اللي فيه والله كنعمل لك شي تسميه سورتو انا تنفست شويه تاع خاطر كان مش شامس نحكي لك دوت عسلامة سنة في اسباس ريحة البلاد عند سي لاسعد الزويري باش نعملوا بيبليسيتي فهمت كيفاه هو معناها فرح بينا بالاسباس نتاعو الكل مي قبل ما نخرجوا l'invité d'honneur d'aujourd'hui choix du cœur et du cerveau. Barcha cœur والكل vu la relation mais aussi le cerveau. Non, barcha cerveau parce que vous êtes experte dans le domaine اللي باش نحكيو فيه اليوم. Mais encore une fois un hommage vraiment sincère du fond du cœur pour monsieur Lassad Zoueri espace ريحة البلاد اللي sans hésitation قلت له راني باش نصور والكل يقول لي مرحبا بيك avec beaucoup de spontanéité et de sincérité اللي يخليك معناها tu es vraiment bien dans ta peau. Tu te sens chez toi. C'est un artiste exactement. C'est un artiste. On doit prendre en considération le fait qu'il est un artiste, mais en même temps aussi, c'est-à-dire le côté humain, il t'offre l'opportunité dans un espace pareil de faire de la valeur ajoutée avec des personnes comme toi. Marhaba bik Sana. عايشك merci bien عايشك والله très bien والله فرحانة surtout البلاصة هذه نعرفها يعني مون فلوري ديبي الوردية وكل sauf que ريحة البلاد ما نعرفهاش دونك سي اون تري تري بون اوكازيون علينا يعني اكتشفتها وهذا المترو الان هذا متعدي توا هاك قال لك راني موجود بالقايلة والكل. Mais c'est magnifique l'endroit franchement il est magnifique. Donc on a vraiment c'est-à-dire eu ce coup de cœur où لقينا معناها Inch'Allah tu vas visiter vraiment l'espace du théâtre. Tu fais du théâtre. خلينا نبداو شكوني دكتور سناء برغومي بنور. Merci. باش نبدا donc je me définis une barge à des casquettes. Je suis une maman de 2 enfants, donc une réponse magique. C'est le rôle le plus allé Wallah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un avant et un après quand on est maman. Donc c'est le rôle qui me tient beaucoup à cœur. Mais sinon, surtout, je suis aussi enseignante universitaire. Doctora في علوم الاتصال, donc les sciences de l'information et de la communication. Ça donne la chair de poule, hein. Docteur en communication. Oui. C'est une science, hein. Barcha Abed ma yarfouch, Barcha Abed confond de la communication avec le français. C'est une science à part. C'est ma science de l'information et de la communication. Donc, j'ai été doctorat ça fait plus que 10 ans. في فرنسا. في فرنسا, donc j'ai fait mes études في Aix-en-Provence, اللي هي في السود نتاع فرنسا, قريبة لمارسيليا. بلاصه نموت عليها خاطر هي فيل صغيرونه هكا الكلها دي ستوديون تري تري سامباتيك عديت فيها دو ميرفيوز اني توا كي نذكرهم نقول محلاهم رجعت لها وانا كبيره مع صغاري شفت حبيت نوريها لهم فوالا اي بي نقري اليوم دونك في الفاك في لي انجينيور دونك ليكول ناسيونال دانجينيور قري في لي كرياتور دو سوليوشن لي انجينيور اي واو les relations la relation معهم كيفاش تكون والله elle est très bien parce que هما c'est des créateurs de solutions comme tu dis sauf que parfois ils sont pas préparés à présenter solutions هذيك problématique كبيره voilà ما يعرفوش كيفاش يقدموها مش ما يعرفوش mais bon il manque un peu de compétences on va dire كيفاش يقدم الفكره نتاعو il la met en valeur ويقدم شخصه carrément donc هذوك من الحاجات اللي نخدموا عليهم نخدموا على لي زونتروتيان دومباج والحاجه الباهيه اليوم اللي وفرحانه بها اللي الشباب اليوم لي زيتوديون ان جينيرال فهموا بقيمه الكوميونيكاسيون اي هو في السيستم تاعنا ايدوكاتيف الكل الحق il faut le reconnaître اللي فما دونك سي une matière تتقرا il y a beaucoup de centres de carrière اليوم نسميهم لي 4C في les universités voilà on travaille beaucoup sur les compétences transversales ولا يقولوا les soft skills donc خذيو بلاصتهم enfin il commence à s'installer في تونس. اي خاطر سي انا هذول اللي ولات لي سي quelque chose d'indispensable يعني اليوم انت عندك ديبلوم سي بيان تجي تشوف tu n'es pas le seul sur le marché عندك ديبلوم tout à fait après maintenant اول فاز تبدا فرحان بك الدبلوم وشيخ بروحك
تجيك لو شوك نتاع لونتروتيان دومبوش نتاع لا ريشيرش دومبلوا ما تعرفش كيفاش تقدم روحك ما تعرفش شبينا نبعث في دي ايميل ودي سي في حتى حد ما يجاوبني وحتى كي اون اي ريكروتي ابري اوسي دون لا في دو لونتربريز سي حاجه اخرى يعني كومبليتمون ديفيرون سي اون اوتر ايكول ما قراوهالناش كاريمون شكون يعلمك كيفاش تتصرف في وسط لونتربريز ما نعرفوش يعني فينالمون واحد من عائلته يلقى روحه dans une entreprise avec des personnes enfin des groupes hétérogènes مختلفين الافكار مختلفه les perceptions مختلفين كل شيء مختلف وانت لازم تتعامل معاهم تتعايش معاهم donc d'où l'intérêt de la communication. انا جبت من شكون يسانيه هبطنا ديريكتومون البطايه نتاع العركه نتاع لو غو دو لا كوميونيكاسيون مي توت فاسون قال لي انا انفيتي زاد كيف قال لي نعرف روحي بالميسيون نتاعي في الدنيا هي ياسر ما حسيت انا قويه Mais en fin de compte, la vérité, quand je t'ai posé la question, شكون يسانيه لقيت روحك تحكي qu'est-ce que tu es en train de faire معناها en fin de compte صحيح الحكايه C'est vrai, والله c'est vrai, finalement, et d'une manière inconsciemment. Exact, maman, c'est-à-dire tu as commencé avec je suis une maman et par la suite, ta mission de tous les jours, c'est de transférer des compétences. Mais c'est lié aussi à moi en tant que personne, je suis une personne généreuse, نحب نعطي بالحق يعني ما لقيتش روحي اليوم في l'enseignement ولا في الفورماسيون par hasard parce que je suis dans le partage. J'adore. اللي أنا صغيرة نحب نعطي, je suis dans la générosité, نحب نعاون. Donc لقيت هذا من أكثر les métiers اللي يعاونني pour finalement me sentir moi-même. Donc je me définis par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Oui, parce que فرحانة اللي نعمل فيه il est en cohérence avec Sané, ce qu'elle veut réellement. C'est magnifique. حاجة فرحانة بها quand même. Donc Sané, une maman, docteur en communication, et elle enseigne, elle fait des transferts de compétences tous les jours. Deuxième partie, je vais faire une petite pause. Chacun ou la communication. Non, mais elle d'habitude il parle sur la caméra. Elle est comme je t'ai Et ça, c'est la créativité dans la création du contenu. Justement, faire interréagir toute cette compétence qui est derrière nous. Je suis vraiment aussi en mode gratitude. Donc, si on parle de générosité, d'avoir vraiment des compétences, des invités, des compétences aussi. Moi, aujourd'hui, coucou, Saïf. Donc, dans la prochaine partie, on va parler de la communication, son rôle. Communication, éducation, ou est-ce que c'est une solution prometteuse qui ramène des solutions. Et aussi, qui me tient à cœur vraiment en créant cette émission, c'est justement parce que la communication marketing, je vois votre deuxième partie, donc on prend une petite pause. Merci beaucoup. L'invité d'honneur d'aujourd'hui, choix du cœur. 20% avec notre parole, la règle des 20-80. La règle des 3 V, c'est un psychologue américain.